Vivo desde la página de Facebook del SIGA, podemos dar inicio. Gracias y bienvenidos. Bueno, inicio. Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del usuario en el que se encuentren. Bien, pues les damos la bienvenida a la sesión número 9 del Seminario Interinstitucional por la Revolución Verde en América Latina. Un seminario organizado por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental del UNAM, el Instituto Mora. Y bueno, para el día de hoy me fue delegada la responsabilidad y el honor de ser moderador de esta sesión 9, que será una continuación, si es que puede verse así, respecto de las discusiones de la sesión anterior, respecto de los efectos y el impacto del modelo de desarrollo agrícola constituido en la última mitad del siglo XX. Un impacto multidimensional que nos hará el favor de hablar el día de hoy. Y bueno, pensaba yo en la sesión anterior en esta, a propósito de la coyuntura de las discusiones en torno a la reunión sobre el cambio climático y sus efectos. Bien, para discutir estos temas y otros más, hoy tenemos comentaristas de lujo, como han sido los previos. Bueno, para hablar sobre el caso brasileño, nos acompaña el día de hoy Leonardo Melgarejo, que va a hablar sobre agroempresas, agronegocios y la sindemia en Brasil. Y bueno, para darle la palabra, antes de ello, me permitiré presentarlo, una breve presentación. Y bueno, Leonardo Melgarejo es ingeniero agrónomo y maestro en economía rural por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y doctor en ingeniería productiva de la producción, por la Universidad de Santa Catarina. Es miembro fundador de la Asociación Brasileña de Agroecología, del Movimiento Ciencia Ciudadana, de la Unión de los Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina y de la Red de Protección Científica IRERE. No sé si la pronuncié bien, Leonardo, si no me corriges. Profesor colaborador del curso de especialización agrícola de la Universidad Federal de Pernambuco y del curso de especialización en ecosistemas de la Universidad Federal de Santa Catarina. Tiene entre sus algunas publicaciones, son numerosísimas. Tenemos agricultura transgénica en impactos socioambientales, a partir del caso del Cerrado, Brasil, o una publicación, el effect on new purchase criteria on food procurement for the Brazilian School Feeding Program de Brasil, con otros autores, que fue acreditado por un premio por Claxo y FAO en 2020. Bien, entonces le cedo la palabra a Leonardo para que nos desarrolle su ponencia. Adelante. Gracias, Netza, gracias a todos ustedes. Es un honor estar acá y es una oportunidad que para mí es muy atraente de discutir con ustedes circunstâncias que eu creio que são muito assemelhadas por la dificuldade que temos em nestes países dentro da geopolítica internacional. Les pido paciência e tolerância com mi portunhol, porque as palavras que eu domino melhor são em português, e se eu tentar falar em português, nossa comunicação será prejudicada. Les pido também paciência com a introdução, que será um pouco mais abrangente do que talvez se pensasse necessário nessa discussão, pero para mim é importante porque o contenido de que eu vou apresentar pode ser resumido em poucas palavras. Estou cada vez mais convencido de que a lei básica da evolução biológica de todos os seres é uma lei que apunta para a diversidade, a tolerância, a colaboração e a interpenetração. A resiliência depende de superposição de atores. E por isso é bom volver à raiz do problema para discutir os impactos
del agronegócio y de la revolución verde en la América Latina. Con esta introducción, veamos la primera imagen, por favor. Es una árvore filogenética no enraizada de la vida. Ela dice simplesmente el siguiente: en algún momento han surgido los primeros seres unicelulares. Y estos seres, estabelecendo relaciones con el ambiente, han alterado el ambiente, gerando posibilidades de alteraciones en los seres. Y esto con el pasar de los séculos, con el pasar de los milenios, generó todas las formas vivas que conocemos. Es importante lembrar que las moléculas básicas del DNA son las mismas para todos los seres, lo que nos conlleva un grado de parentesco que puede ser demostrado. El hecho es que la evolución se da para mejor aprovechamiento de la disponibilidad de agua y de la disponibilidad de energía solar. Y esta regra ela deve ser aplicada, creo que chegaremos a isto, em nossas sociedades. A próxima figura mostra, a próxima, por favor. É outro tipo de árvore, mas também nos permite discutir a evolução. Vean que os primeiros organismos vivos no planeta Terra, chamados de procariontes, eram organismos unicelulares que não tinham núcleo, uma célula solamente sem núcleo, um citoplasma, e dentro do citoplasma as funções vitais, e também um aminoácido, um DNA circular, um plasmídio, do tipo que se usa em los processos de transformação genética da transgenia. E bueno, com o tempo, este ser unicelular procarionte, células sem núcleo, ha evoluído para os seres eucariontes, células nucleadas. E nestas células, o DNA é um filamento como o de nós, não é circular. E em algum momento, que não se sabe quando, algum destes seres procariontes foi absorvido por desses seres eucariontes, de tal maneira que se gerou algo que se chama como de endossimbiose. É um processo de coevolução, onde o novo ser era uma mescla de los dos. É demonstrado que nós, os animais, temos uma mitocôndria, que é um resíduo de seres eucariontes que foram absorvidos, seres procariontes que foram absorvidos por seres eucariontes no passado. E a mitocôndria permite produzir a energia que necessitamos. O mesmo com as plantas. A seta de arriba mostra que em algum momento han surgido os cloroplastos em los vegetales. E o cloroplasto é também resíduo de um ser procarionte absorvido por um ser eucarionte, de tal maneira que temos em todos os seres vegetales e animais uma mescla de dois tipos de DNA. Um DNA de los primeiros, los mais antigos, e o DNA, então, o plasmídio e o DNA circular. Este argumento é solamente para dizer que a regra, a norma básica de colaboração para a evolução viene desde antes de podermos compreender estes processos, porque aún não conseguimos imitar o processo de, por exemplo, que os cloroplastos fazem de la fotossíntese. O próximo, por favor. Estabelecido este ponto de que os seres são mesclas de vários seres, devemos estender nossa visão para o território. Assim como nós, os humanos, somos uma mescla de populações incontáveis de bactérias que habitam em nossos intestinos, em la saliva, em la narina, sobre a piel. Assim como nós somos o que se chamam hoje de holobiontes, indivíduos formados por uma grande combinação de outros organismos que coevoluíram no tempo e que dependem uns dos outros. Assim como acontece, então, com as pessoas, acontece no território. E em Brasil, temos o bioma Pampa, o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, o bioma da Amazônia, que são espaços territoriais
que reúnen mezclas distintas de organismos en equilibrio. Y este equilibrio es tan fuerte que en las zonas de transición de estos biomas existen mezclas como si fueran corredores de adaptación. Y si estudiamos la historia del desenvolvimiento de los indígenas en el Brasil, se puede ver que más hay una correlación entre los biomas y las poblaciones y las lenguas que se hablaban en el Brasil en el pasado. Lo que significa que hay también un proceso de aprendizado coevolutivo y de selección histórica coevolutiva de las formas de vida en todos estos territorios. En Brasil, al contrario de México, jamás ha ocurrido una civilización que escravizase a las otras antes de la colonización. Se estima que esto es resultado de la pujança de la biodiversidad, la riqueza y la oferta de posibilidades de sobrevivencia acá por la cobertura por la cobertura de los biomas, no necesitaba la expoliación y la esclavización de otras civilizaciones. Bueno, esto es el principio de nuestra discusión para llegar al punto en que la evolución del presente nos trae. El próximo, por favor. A próxima figura demonstra lo que vem se passando em Brasil. Nós temos um avanço do processo de homogeneização do território sobre o espaço biodiverso. E isto vem sendo apresentado como um processo científico estruturado. E como sendo negacionismo todo aquele indivíduo que argumenta sobre a maior importância da complexidade em contra da simplificação. Os argumentos que ilustram esta discussão, que são numéricos, que são de várias formas, podem ser trabalhados desde o ponto de vista da segurança alimentar. O próximo slide mostra o que vem se passando em Brasil. Lo que crece son la soya, el maíz y la cana de azúcar. Lo que decrece son los frijoles, el arroz y la yuca. Mandioca es yuca. La mandioca. Las culturas alimentares están en descenso en todos los territorios, en todos los biomas de Brasil. El proceso de homogeneización em função relacionado com a soja e o maíz, é também relacionado com a expansão das lavouras transgênicas e com a dominação de nossa nação, dado que as semillas não são de nós. A próxima figura mostra simplificadamente o ponto em que estamos. A figura de arriba é um dado real, são pessoas disputando os huesos em frente a supermercados em Cuiabá. Os huesos passaram a ter preço em Brasil, porque temos agora 20 milhões de pessoas sem alimentação. E, ao mesmo tempo, estamos diante do mais expressivo ano de sucesso do agronegócio. A super safra brasileira ela está associada à exclusão do mercado consumidor de 60 milhões de pessoas. Então, ao mesmo tempo, está associado ao surgimento de 20 milionários novos, 20 pessoas super ricas e 60 milhões de pessoas excluídas do mercado consumidor. E temos estudos que afirmam que o Brasil, o agro brasileiro, alimenta 800 milhões de pessoas no mundo. Bueno, podemos considerar que esta é uma afirmativa que se inclui no contexto de los argumentos ilusórios que sustentam a ideia
de que este tipo de agronegócio é de interesse de todos nós outros. Porque, de fato, de hecho, o PIB, o Produto Interno Bruto de Brasil, depende de estas exportações. Pero esto vem trazendo alterações no contrato social com que trabalhamos, de tal maneira que os direitos de las naturaleza, os direitos de las pessoas e mesmo os direitos humanos estão sendo minimizados, perdendo importância em relação aos direitos econômicos, aos direitos de propriedade. Próxima figura ajuda a compreendermos essa situação. A linha em azul à esquerda mostra o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. E à direita mostra o número de agrotóxicos novos aprovados para comércio no Brasil em cada desses anos. Como não temos moléculas novas, e como grande parte dos agrotóxicos que são comprovadamente agora identificados como teratogênicos, cancerígenos, com impacto sobre os sistema reprodutivo, sistema endócrino, como estão sendo proibidos em outros países. Em México se habla de los PEN. Estão sendo, ao mesmo tempo que perdendo mercado na Comunidade Econômica Europeia e em outros cantos do mundo, estão sendo transferidos para o Brasil porque se tornam menos onerosos. Uma vez que perdem mercado, se tornam mais baratos, e as mudanças na legislação brasileira prevêem, inclusive, que produtos que não podem ser comercializados acá, como o DDT, poderão ser fabricados acá para ser exportados para países com situação ainda menos cautelosa que a de nós outros. O próximo, por favor. Estou fazendo recorrido para chegar ao ponto final, que é aquele da necessidade de colaboração. Com este avanço do número de agrotóxicos e de las lavouras transgênicas no Brasil, estamos fazendo processo de seleção negativa entre o que pretendemos controlar com essas tecnologias. Os maízes BT, que seriam controlados por a presença das proteínas transgênicas CRI, VIP, em todas as células por o processo de transgenia, não estão mais evitando o avanço de los gusanos que los atacam. Ao contrário, estão fazendo pressão para o surgimento gradativo de mais novos gusanos que não são afetados por las toxinas. E entre as plantas transgênicas, se dá o mesmo com um agravante. Esta foto da direita mostra... Esta foto da direita revela uma situação muito comum em Brasil, onde em uma safra se semeia maíz transgênico tolerante ao glifosato, por exemplo. Quando se faz a cosecha, alguns granos se caem ao suelo. Em la plantação seguinte, por exemplo, de soja transgênica tolerante ao glifosato, emerge conjuntamente com a planta de soja, plantas de maíz, que não se mueren com o glifosato, o que abre mercado para novas variedades de soja transgênica e de maíz transgênico tolerante a outros herbicidas, ao 2,4-D, ao glifosato, ao dicamba. A sucessão que procurei chamar a atenção arriba está no hecho de que, em um momento no passado, se cosetavam os gusanos de Spodoptera, as lagartas que atacavam o maíz, se secavam essas lagartas, se moliam e se aplicavam com água as lagartas muertas por el fungo, e se utilizava como controle natural. E hoje se está autorizando o uso no Brasil do benzoato de mamectina, que é produto neurotóxico que hasta pouco tempo era proibido de uso no Brasil. E no caso do glifosato, que todos conhecemos bem por ser o mais usado dos herbicidas, a tecnologia RR da soja Roundup Red vem perdendo espaço para a
para a tecnologia Enlist de la Dow com produtos tolerantes ao 2,4-D, que é muito mais tóxico. Ou bem a el dicamba, que também é mais tóxico e também tem problemas de deriva, porque as moléculas flutuam no aire, se vão atingindo os vizinhos. Estes dois exemplos caracterizam o seguinte: a tecnologia cria problemas que abrem mercado para os novos momentos da tecnologia. E observando isso em largo espectro, se percebem as duas figuritas arriba, a linha de arriba e as colunas em rojo correspondem a populações de insetos praga, insetos indesejáveis, que já não se muerem nas lavouras de plantas BT, transgênicas. E as colunas abaixo são de identificação de populações de plantas que já não se muerem na presença do glifosato. Então, o círculo arriba caracteriza as causas das mortalidades de los insetos que nos interessam, incluindo as abejas, incluindo os que trabalham com a qualificação do suelo, com a aeração do suelo, e o hecho é que 46% do total se deve ao modelo de agricultura com que estamos trabalhando e que estamos criticando. Então, a simplificação da agricultura, embora apresentada como sendo de extrema necessidade para o enriquecimento e a economia do país, está provocando a devastação do futuro, está provocando o inseticídio, com os problemas que são consequentes, está provocando uma seleção negativa que amplia os problemas e está ameaçando também a saúde da população, como se pode ver na próxima figura, por favor. Esta figura é um mapa. Quanto mais oscura o color, maior o número de amostras de água potável para consumo humano considerada contaminada. O color mais escuro significa que foram identificados todos os 27 produtos evaluados. São mais de 500 os produtos tóxicos. A obrigatoriedade de análise é para 27. A análise é feita solamente com base no princípio ativo. E esta figura mostra que nós praticamente não temos mais água potável. No ano 2014, 75% das amostras estavam contaminadas. E no ano 2017, o último, 92% das amostras estavam contaminadas. E a contaminação significa que tem resíduo de 1, de 2, de 3 ou de até 27 produtos evaluados. E mais do que isto, estas amostras, em que pese deixe de afuera grande parte dos produtos que são comercializados, elas tomam em conta solamente o princípio ativo. E nós sabemos, a próxima figura demonstra isso, nós sabemos que os agrotóxicos, os pesticidas, são mesclas de muitos produtos. Os adjuvantes, os surfactantes, os emolientes, os produtos destinados a romper a camada de serosidade das hojas das plantas, tudo isto é problemático. Todo isto causa problema e todo isso interage a ponto de que hoje sabemos que as análises de toxicidade que se basam exclusivamente no princípio ativo falsificam a seguridade, porque deixam afuera elementos de grande periculosidade. Como exemplo, talvez, existem 750 tipos de herbicidas à base do glifosato. São distintos entre si porque têm outras coisas que são utilizados para fazê-los distintos. Estas combinações generam efeitos que podem ser vistos como aditivos, mas que, em geral, admite-se que são sinérgicos e que esta sinergia amplia os riscos
y amplía-se la presión sobre los legisladores para que las análisis de riesgo, para que las evaluaciones y para que la información a la población distorça esta realidad. El próximo, por favor. Como argumento adicional, este es un mapa del mundo que muestra que los transgénicos son de hecho cultivados en 5 países. Y que los transgénicos son de hecho pocas culturas: soya, maíz, algodón, canola y alfafa. Estes produtos, eles são modificados quase que exclusivamente, em 99% dos casos, para tolerância a herbicidas e para expressão de toxinas inseticidas. O que significa que o grande argumento de que necessitamos de los transgénicos para resolver, solucionar o problema da hambre do mundo, é falso, porque nós estamos trabalhando propriamente com os principais itens da alimentação do mundo. O argumento de que são necessários para reduzir o volume de pesticidas e proteger o ambiente também não é verdadeiro, porque estes transgênicos são essencialmente veículos para uso mais grande de toxinas inseticidas e de pesticidas e de agrotóxicos. Como exemplo, vejam abaixo, em negro, está escrito que o maíz geneticamente modificado, MON 00, acá abaixo, sim? Este maíz, que é uma combinação de um maíz, é um maíz, se chama piramidado, stacked event, é um evento que conjeva vários transgênes, a tal ponto que este maíz é tolerante ao mesmo tempo aos herbicidas glifosato, glufosinato de amônio, 2,4-D e aloxifop. Isto é apresentado como um dos mais grandes avanços da transgenia em Brasil. Determina que um agricultor que tem plantas que não se muerem com o glifosato, se podem morrer com o glufosinato, ou com o 2,4-D, ou com o aloxifop. Isto hace com que o agricultor haga uma mescla destes venenos no tanque do pulverizador e los aplique como um coquetel tóxico, com autorização do governo. Pero os estudos de segurança não são hechos levando em conta essas mesclas. Não temos informação alguma de lo que implica uma pessoa entrar em contato ao mesmo tempo com o glifosato, o glufosinato de amônio, o 2,4-D e o aloxifop. E isto é o que a tecnologia, em seu momento de mais grande avanço, determina em Brasil. Nós tememos que esta circunstância apresentada como del interesse de los brasileiros também não esteja sendo feito em outros países, porque em Argentina também é assim. E tememos que em algum dia em México se possa passar algo assemelhado. E como esta situação se sustenta com base em argumentos que provêm das universidades, que provêm dos centros de pesquisa, convém que se haga um breve comentário sobre isto. A próxima figura nos ajuda. É bem conhecido o trabalho do professor Serrarilli, da Universidade de Caen, sobre os ratos. As ratas que apresentavam problemas cancerígenos depois de 150 dias. É conhecido também o hecho de que essa publicação foi retirada do mercado, depois voltou a ser publicada. Pero o que eu quero chamar a atenção acá é que as boas práticas de laboratório determinam que são suficientes os estudos de hasta 90 dias de consumo de transgênicos e de contatos com agrotóxicos. Pero 90 dias em las ratas, como ha demonstrado Serrarini, é insuficiente. E é insuficiente muito mais para nós fazermos estimativa de que se pode passar com pessoas que vão a viver 80 anos, 90 anos, com base em resultados de ratas que vivem 2 anos e que são estudadas apenas hasta os 90 dias.
Então, temos aí, neste ponto, elemento que descaracteriza o mito, a história construída de que os transgênicos são sustentados por informações robustas. Os gráficos de lado demonstram a necessidade de termos estas preocupações. Em negro, são os resultados favoráveis aos interesses das empresas, em negro. Em branco, os resultados desfavoráveis. E em gris, a situação neutral, confusa. Este grupo de estudos são os estudos realizados em situações onde não se pode comprovar a presença de conflitos de interesses, a presença de rastro de apoio financeiro às pesquisas do pesquisador principal ou do laboratório ou da universidade. E acá, a situação onde há a presença de conflitos de interesses, o que significa que crescem de uma maneira muito expressiva os resultados favoráveis aos interesses das empresas, onde se pode identificar rastro de relacionamento entre as instituições, as corporações que comercializam os produtos e algum tipo de suporte aos pesquisadores que realizaram os estudos. Está disponível em las referências del PLOS ONE. Em síntese, o que se pode afirmar hoje é que o argumento de que existiria consenso internacional sobre a segurança dos organismos geneticamente modificados, assim como de los agrotóxicos, não merece confiabilidade, porque não tem uma sustentação robusta em la bibliografia e porque é possível identificar rastros de confusão. Mais alguns argumentos, por favor, rapidamente. Creio que já me excedi no tempo. O próximo, por favor. Há uma diferença entre o transgene observado no maíz ou em la soja transgênica e o que se pretendia observar. Essas figuras é estudo que mostra que o DNA que se pretendió inserir no maíz T25 é distinto de lo que se ha obtenido. En 1810 também, en la soja RR também. O hecho é que não é possível mais crer que gene pueda ser considerado isolado dentro do pool de genes, porque estas interações provocam rearranjos, o que significa que a engenharia genética tem muito pouco de preciso e trabalha com transformações que, a longo prazo, tendem a ser consideradas irrelevantes, como veremos na próxima figura. A próxima, por favor. É mapa de el teor de proteína em la soja em Brasil. Em la década de 90, nos anos 90, a soja tinha 46, 48% de proteína. E hoje tem 35 ou 36%. Os defensores do agronegócio afirmam que se trata de fenômeno de diluição, porque se ha expandido o volume de produtivo, o volume em quilos por hectare. Este volume em quilos por hectare de proteína também é mais grande, pero em la densidade há esta diluição onde se perde em qualidade. E essa perda em qualidade implica em prejuízos econômicos, porque é evidente que se uma tonelada de soja oferecia antes 46% de proteína, hoje a mesma tonelada oferece 35% de proteína, e o que não é proteico tem menos valor de mercado, e isso implica em aquisição e transporte de elementos desnecessários, digamos assim. Mas esta é uma informação que sabemos. O que nos preocupa é o que não sabemos, que outras transformações estarão ocorrendo que neste processo de simplificação que não observamos em los produtos do agronegócio.
e talvez possamos fazer especulações sobre o que observamos em los zoolobiontes, em los grandes seres que também estão sendo afetados. A próxima figura ajuda a discutir essa questão. É indiscutível que um dos efeitos do avanço do agronegócio, destas lavouras de soja e maíz, que tem essas implicações que eu estava falando, estão alterando o ritmo das chuvas em Brasil, o fluxo da umidade. Estão, portanto, o que se passa em bioma, em desses organismos gigantescos estabelecidos em uma região do país, afeta os outros organismos gigantescos. E já temos um mapeo de isto. A próxima, por favor. A próxima figura mostra o que chamamos de los rios aéreos de Amazônia. A concentração de florestas no norte de Brasil, na Amazônia de Brasil, Peru, Bolívia, Venezuela, ela tem um processo de expiração tão poderoso que quando as árvores exalam seus olores, esta exalação provoca uma concentração do vapor de água que vem do oceano e das outras reservas de água. E esta concentração conforma uma pressão de nuvens tão grande, tão poderosa, que ela escorre para o sul. E nesse processo de escorrer para o sul, esses rios aéreos carregam a umidade que irriga o quadrilátero rico da América do Sul. E se pode afirmar isto com certa segurança, porque em la mesma latitude temos o deserto de Atacama, no Chile, temos o deserto de Namíbia, na África, e temos o deserto de Austrália. Não temos isto acá, nesta região, que mistura Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, por causa de los rios da Amazônia. E os estudos demonstram que se estão incrementando períodos de sequia e que este incremento decorre do avanço do agronegócio e a destruição da floresta, portanto, ele decorre dos impactos sobre o grande organismo do bioma atlântico, e isto afeta o grande organismo do bioma da pampa, do bioma do cerrado, e assim sucessivamente. Estas indicações nos sugerem também impactos sobre as relações entre os pueblos. Creio que se passe aí com vocês algo que a figura a seguir demonstra para o Brasil. A próxima figura, os pontos rojos são os pontos do desmatamento, do avanço do agronegócio. O color naranja são as terras indígenas. Então, se percebe que o avanço do agronegócio que sobe do sul do Brasil em direção à Amazônia está sendo obstaculizado por los territórios indígenas, o que explica a grande pressão contra a regularização de suas terras. E o que explica também o genocídio desses povos e a acusação que eles estão fazendo ao presidente do Brasil, que parece ser relacionado a interesses da exploração de los minérios que estão sobre estas matas e sobre da madeira e do território em si. A implicação deste holocausto para o conceito de sindemia com que hoje trabalhamos pode ser ilustrado na próxima figura, que é muito sencillo. Organismos que habitam em zonas ecológicas densamente diversas têm suas malezas, suas moléstias, seus patógenos. E a destruição da floresta obriga o morcego a buscar outras áreas, obriga os ratones, obriga os animais a buscarem outras áreas, e eles levam com eles seus patógenos. Estas doenças, encontrando populações mal alimentadas, estressadas, servem de plataforma para as pandemias que nos afetam.
são simplesmente viroses buscando outros meios de se reproduzirem, na ausência dos seus hospedeiros naturais, em função da destruição de seus ambientes. A la derecha é uma figura que me parece que devemos ter em conta, porque não há dúvida de que o avanço do agronegócio está associado à destruição destes hábitats, ao transbordamento destas doenças, pero também ao calentamento global. E o calentamento global está permitindo identificar em la profundidade del hielo conservado há milênios situações como a identificada por estes pesquisadores no Tibete, examinando mostras de gelo de 15.000 anos atrás, passado, han encontrado 33 viroses novedosas. Dessas 33, 28 que não se conheciam de todo por el DNA, o que significa que eram moléstias que afetavam seres que viviam em aquele território há 15.000 anos e que não vivem mais. A preocupação é que neste transbordamento de novas doenças, de novas viroses, se incluam também ameaças que estão escondidas em las zonas de degelo. Nós sabemos que o rio Paraná está secando porque ele é alimentado por los rios aéreos da Amazônia, pero também pela nieve eterna de los Andes, que não é mais eterna. Sabemos acá em Brasil que o aquífero Guarani, que é um dos mais grandes reservatórios de água que temos no continente sul-americano, já não é mais classificado como um recurso natural renovável, porque as mensurações demonstram que o que este aquífero perde de água a cada ano é mais do que ele consegue reponer. E que, nesse sentido, ele tende a uma exaustão que, a cada ano que passa, também acarreta uma maior densidade de resíduos de agrotóxicos diluídos nele. Porque em Brasília aplicamos 1 milhão de toneladas ao ano, 1 bilhão de litros ao ano, todos os anos. E neste agronegócio, produtor destas culturas que produzem também estas necessidades de reconfiguração de nossos compromissos. A última figura, por favor, para não cansá-los, queria chamar a atenção de que esta mesma imagem que nós outros percebemos com clareza, que relaciona os biomas entre si, que relacionam esses organismos gigantescos que compõem a película de Gaia, estas mesmas relações se processam dentro das células. Dentro de cada célula, de cada organismo, temos uma infinidade de sistemas que trabalham autonomamente, pero que em seu conjunto permitem que a célula trabalhe e permite que del conjunto da célula os órgãos trabalhem. E os órgãos permitem que o relógio biológico de cada organismo funcione e que estes organismos interatuem entre si com esta visão de que é a interação e a diversificação que sustenta a vida. Pero, quanto mais jovem, mais indefeso, menos organizado por completo, mais frágil é o organismo. E como em todas as células os processos de transformações são permanentes, as correções e a resiliência dependem de lo que é oferecido como alimento, como nutrição. Os impactos são percebidos somente a largo prazo. Em Brasil temos estudos, não sei se vocês têm essa infelicidade, mas em Brasil temos estudos de niños amamentados em leite de sua madre, en el pecho de sua madre, com resíduos de agrotóxicos. Temos aquela situação da água contaminada em todos os municípios. Temos esse discurso de que o avanço do agronegócio é de interesse de todos nós,
Y tenemos la evidencia de que estamos siendo enganados, porque la naturaleza en sí nos muestra que la resiliencia, la pujança, la fuerza y el futuro depende de las articulaciones, de las colaboraciones. Se puede extender este argumento para la música. Precisamos de todos os tipos de música, precisamos de todos os tipos de literatura, de todos os tipos de cor de piel. Precisamos de todas essas substâncias minúsculas que são observadas dentro de cada célula. E todas elas têm que ser trabalhadas com o conceito de agroecologia que víamos tentando apresentar desde o início. Como conclusão, a saúde é uma só, não é possível a saúde da soja sem a saúde das matas. E nós precisamos apoiar, fortalecer a todos os grupos, todos os organismos, todos os estudiosos que trabalham com esta compreensão de que o desenvolvimento não é algo que responde à lei do mais forte, e sim a lei do mais articulado. É a colaboração que sustenta. E o agronegócio trabalha contra a colaboração. A Revolução Verde, em Brasil, ameaça o Cone Sul como todo. Solamente com o exemplo de los rios aéreos, creio que é suficiente para que se compreenda isto. E quero agradecer esta oportunidade, me colocar à disposição, a mim e aos companheiros que trabalham com essa mesma visão acá em Brasília. E me coloco à disposição. Era isto. Muchas gracias, Leonardo, por tu ponencia, muy compleja y con mucha información. Muchas gracias. Tienes un panorama muy amplio sobre lo que está sucediendo en Brasil. Y bueno, para hacer comentarios al trabajo de Leonardo, tenemos con nosotros el día de hoy a Miguel Bernardo Nájera Rincón, a quien me permito presentar antes de ceder la palabra. Bueno, Miguel Nájera es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estancias de investigación en varios países de Europa, en Nueva Zelanda, Estados Unidos, universidades e instituciones de investigación. Es Premio Nacional de Ecología en 1987 y actualmente es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en el campo experimental de Uruapan, en Michoacán, e investigador invitado en instituciones como el Laboratorio de Agroecología de la UNAM de Morelia, donde realiza estudios sobre patología y control microbiano de insectos con miras a su aplicación para el manejo agroecológico. Al respecto, ha publicado alrededor de 120 trabajos en diversas publicaciones de los países. Bueno, le cedo la palabra a Miguel y agradezco su presencia. Muchas gracias, Netza. En principio, gracias por la invitación. Felicito a Leonardo por esta detallada presentación. En 45 minutos nos dio una panorámica muy clara de la situación por la cual atraviesa Brasil. Y yo pienso que no debe de ser muy difícil, muy diferente a la situación por la cual atraviesan los países que en América del Sur, digamos, especialmente Argentina, también están pasando, ¿no? Con esta expansión de la frontera agrícola y una expansión para precisamente la siembra de cultivos transgénicos. En México, durante algunos años se otorgaron algunos permisos para la siembra de transgénicos. Afortunadamente en este nuevo gobierno hay un alto a la siembra de transgénicos, inclusive a la utilización con fines experimentales o con pruebas piloto. Y estamos igual, que hasta cierto punto que en Brasil, en términos de la discusión sobre la conveniencia o no en utilizar los cultivos transgénicos, pero para muchos de nosotros es muy claro que independientemente de los efectos
sobre el ambiente y sobre la salud que puedan tener o que tienen ya estos cultivos, hay un factor muy importante que no se puede negar y que es digamos, el efecto negativo sobre las cuestiones económico-políticas de dependencia tecnológica que esto implica, ¿no? Leonardo nos decía que en Brasil tienen algunos datos ya muy bien documentados sobre tóxicos en la leche materna. En México sucede exactamente lo mismo. No solamente en la leche materna, sino malformaciones de niños recién nacidos, de enfermedades que ya se presentan desde el nacimiento. Hace relativamente poco tiempo tuve la oportunidad de estar en una reunión con campesinos en donde ellos se negaban ya a la utilización de un plaguicida que se utiliza para el control de una plaga en maíz también. Y la principal razón por la cual ellos se niegan, ya no quieren seguir utilizándolo, es porque se dieron cuenta que en jóvenes que se habían casado recientemente, no había hijos, o sea, eran estériles. Y entonces se asoció este caso con niños que desde muy pequeños se ponían la mochila y le ayudaban al papá a estar aplicando este agroquímico en el campo, ¿no? Y al mediano o largo plazo provocó esterilidad. Entonces, hay infinidad ya de casos. Hay un libro que ahora quizá les puedo presentar aquí. Es muy bueno. Es Los plaguicidas altamente peligrosos en México. Quizá Leonardo lo conoce. Es de un muy buen amigo, Fernando Bejarano, el editor. Y nosotros estamos involucrados como en esta intención, digamos, de detener el uso en principio de los plaguicidas altamente tóxicos en México. Afortunadamente nos acaban de aprobar un proyecto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un proyecto entre varias instituciones, varios investigadores, en el cual nos vamos a dedicar al estudio básicamente de los plaguicidas que se utilizan en hortalizas, los altamente tóxicos, y lo que primero vamos a hacer es que vamos a solicitar a los agricultores que hagan un listado de los productos que ellos utilizan. Y desafortunadamente en la mayoría de los casos los productores no conocen qué tan peligrosos pueden ser estos productos. Entonces les vamos a apoyar, digamos, en base a la lista que ellos nos proporcionen de cuáles son los plaguicidas que ellos utilizan. Vamos a decir, bueno, el plaguicida fulano y perengano tienen estos efectos secundarios, estos son sus problemas, y no solamente eso, sino vamos a dar alternativas, porque pues es relativamente fácil decir no uses, pero no dar una alternativa de qué usar, ¿no? Y eso en el caso de plaguicidas químicos, porque nuestra principal intención es el uso de control biológico, de manejo agroecológico, no solamente de plagas, sino de cultivos, de favorecer la diversificación de los agroecosistemas, de capacitación a los productores y a los técnicos. Seguramente Leonardo puede coincidir conmigo en el hecho de que muchos de los técnicos que han egresado de las escuelas de agronomía durante los últimos años, pues todavía responden a la formación derivada de la Revolución Verde, y lo primero que buscan pues es una receta, ¿no? Voy a ¿qué plaguicida aplico? ¿Cuántas veces lo debo de aplicar en un año? O sea, calendarios de aplicación que de ninguna forma están ligados a un seguimiento de la dinámica o de la fluctuación de las poblaciones en los cultivos. En fin, son recetas que no resuelven el problema, que al contrario, como bien lo ha expuesto Leonardo, lo complican. Yo trabajo específicamente con insectos del suelo, Leonardo, con lagartas, dirías tú, con larvas de un grupo muy distribuido a nivel internacional, que son las gallinas ciegas, los white groups,
que son polífagos, se alimentan de diferentes plantas. Y la primera reunión que hubo sobre insectos que viven en el suelo y afectan a los cultivos fue en 1973, 76, si mal no recuerdo. A la fecha, Leonardo, se siguen utilizando muchos de los mismos productos químicos. Las regiones con infección de estas mismas plagas cada vez crecen más. Es decir, la propuesta de manejo químico de las plagas no ha resuelto el problema y sí ha incrementado significativamente los problemas de contaminación de suelo, de agua, de los agricultores o de los mismos consumidores. En el caso de yéndonos un poco hacia los transgénicos, México sí ha tenido una posición un poco de precaución, sobre todo en los últimos años, para la autorización de la siembra de estos cultivos. Hasta donde tengo entendido, este gobierno lo prohibió. Y no sé si sepas, Leonardo, o todos los que nos acompañan en la reunión, pero el gobierno actual, en particular por una iniciativa de su subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, que ha sido siempre un luchador en contra del uso de los transgénicos, de los permisos que se otorgan a los transgénicos, está impulsando un proyecto que tiene limitaciones, un proyecto que se llama Producción para el Bienestar, y como una alternativa a este uso indiscriminado de agroquímicos, de transgénicos, de apertura de frontera agrícola, se está tratando de apoyar a pequeñas comunidades, a pequeños productores, a través de alternativas agroecológicas. Entonces ahora hay técnicos que se están capacitando en alternativas agroecológicas. Dentro de sus compromisos durante un ciclo de cultivo está la utilización y la adaptación, la apropiación por parte de los productores de algunas alternativas agroecológicas para manejo de plagas. Y ya se está haciendo uso, por ejemplo, de trampas con feromonas, de preparación de extractos vegetales para control de algunas plagas o para manejo de ellas, el uso de diferentes alternativas de control biológico como hongos entomopatógenos, que se está tratando que en las propias comunidades se establezcan algunas pequeñas biofábricas, no con fines necesariamente de comercialización, sino simplemente para tener ellos, producir sus propios bioinsumos con cepas nativas obtenidas de sus propias regiones agroecológicas. Y eso es un reto grande porque tiene que ver mucho con capacitación, con seguimiento, pero al menos es una iniciativa que el actual gobierno, vuelvo a repetir, con limitaciones. Yo participo en ese proyecto, en el cual veo algunas limitaciones, pero es la única iniciativa que yo he visto en toda mi vida, que ya no es muy corta, que tiene que ver, digamos, con esta nueva opción de un manejo agroecológico, sobre todo orientado a pequeños productores, para que trabajen con sus recursos, favorecer el crecimiento, digamos, local y regional. Entonces, eso representa, desde mi punto de vista, en México, una alternativa, digamos, a esta apertura indiscriminada de áreas para la producción agrícola, que en muchos de los casos ni siquiera es para la producción de alimentos para los seres humanos, sino para la producción de etanol o para la producción de algunos otros productos, digamos, que no tienen que ver necesariamente con la alimentación de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, me explayé quizá un poquito en la experiencia de México para contrastar un poco con la experiencia de Brasil, pero coincido con Leonardo en el hecho de que esa situación puede llegar a presentarse en México. Durante algunos años hubo mucho más apertura a la autorización de siembras
comerciales o pruebas piloto o experimentales de cultivos transgénicos. En México tenemos también una discusión muy fuerte en torno a si son aceptados o no. Hay grupos de científicos que los apoyan, pero con todo lo que tienen, digamos, que son inclusive sus investigaciones, y esto no es nuevo, muchas veces están pagadas por las mismas empresas transnacionales que promueven el uso de los transgénicos, y creo que quizá de la misma manera como Leonardo, no son necesarios, ¿no? No los necesitamos, hay suficientes alternativas, y muchas de esas alternativas tienen que ver con la experiencia de los pueblos indígenas, con, no sé, por ejemplo, puedo mencionar uno de los agroecosistemas más eficientes es el uso de chinampas, que se practicaron en México durante muchos años y que afortunadamente todavía en la zona de Xochimilco se siguen practicando. Entonces, hay alternativas agroecológicas ancestrales, digamos, y nuevas, que junto con los productores, con los pequeños productores, hemos estado tratando de reconocer en principio, de impulsar, de promover para tener una alternativa de desarrollo, ¿no? Desafortunadamente hay una presión muy grande, muy grande por parte de las empresas, y hay un criterio internacionalmente reconocido de poner lo comercial por encima de cualquier consideración de equidad social y de medio ambiente. Entonces, esa es una presión muy grande que nosotros tenemos que, como científicos, tener una posición y hacer un contrapeso, porque si no, esa corriente, digamos, es muy fuerte, es hasta cierto punto tentativa inclusive para algunos investigadores, en donde pueden obtener financiamiento, publicaciones de laboratorio rápidas, que les dan un mayor estatus en un sistema nacional de investigadores, en donde se pondera la publicación de artículos científicos que no importa qué tanto impacto puedan tener, sino que simplemente son publicaciones rápidas, ¿no? Y que al final de cuentas, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, pagadas por las empresas transnacionales, son para beneficio de estas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues mi comentario en principio es, vuelvo a decir, una felicitación para Leonardo. Quiero decirte, Leonardo, que Netza me puso a trabajar porque me envió un artículo que tú escribiste y que me gustó mucho, que tiene que ver sobre los apuntes generales sobre los agronegocios y la sindemia en Brasil. Entonces, te lo agradezco. Es un documento que aun cuando tú dices que son apuntes generales, está muy bien documentado. Me hiciste trabajar, me hiciste leer más, buscar nuevas fuentes, leí al menos un resumen de esta organización Lancet, que es muy interesante, en donde vemos que mucho de lo que hacemos los científicos no termina en el ámbito científico, estrictamente hablando, ¿no? En la aplicación hacia aspectos agrícolas, sino que tiene que ver con aspectos sociales, culturales, económicos, de dependencia, y que digamos que lo que hacemos no, como científicos, no está desligado de todo un entorno que tú ejemplificaste muy bien con la célula, pero pues vivimos en una gran célula al final de cuentas, que es nuestro planeta. Lo que hagamos a nivel local tiene repercusiones a nivel planetario, digamos. Entonces, es fundamental que tengamos conciencia, los investigadores, los científicos, y que en la medida que nosotros podamos, pues tenemos la responsabilidad y la obligación de capacitar y de difundir esta información, como tú lo haces ahora, a los directamente afectados, que muchas veces son pues los pueblos, las comunidades indígenas, que están sufriendo todos los días esta situación, ¿no? Con la pandemia, yo cuando presentaba alguna ponencia sobre el manejo de estos insectos del suelo,
siempre decía que tanto productores como técnicos e investigadores estábamos en el mismo barco, porque me sentía yo parte de esa situación. Sin embargo, con esta pandemia me doy cuenta que no estamos en el mismo barco. Mientras que los productores nadan, los técnicos muchas veces están en una lanchita con remos y a veces los investigadores estamos en yates último modelo. Entonces no estamos en el mismo barco, desafortunadamente. Tenemos una responsabilidad importante como investigadores para discutir este tipo de propuestas, para proponer alternativas, para compartir con otros investigadores, como en este caso contigo, y con alumnos con los cuales nosotros tenemos contacto también todos los días, ¿no? Porque se trata de formar una nueva generación de técnicos y de investigadores que no piensen que la ciencia es neutra, que es buena de por sí, y que tenemos un compromiso político, social, con nuestro país y al final de cuentas con todos los países, ¿no? Porque los efectos de las alteraciones en la deforestación en Brasil no se quedan en Brasil, ¿no? Se van a otros países y lo que hacemos en México también tendrá que ver con lo que pueda afectar a otras regiones, ¿no? Entonces, no me quiero también extender mucho, Netza, no sé si estoy en tiempo, si debo de dar oportunidad a que hagan preguntas los asistentes, que Leonardo conteste un poco del comentario que yo hice sobre su ponencia. Y entonces, pues, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Leonardo, es un gusto conocerte, aunque sea por este medio. Y pues esperemos que en alguna otra ocasión tengamos la oportunidad de compartir algunas otras experiencias. Muchas gracias, Miguel, por tus comentarios. En efecto, le regreso la palabra a Leonardo por si quiere decir unas palabras al respecto. Quiero pedir nuevamente disculpas por terme atrapalhado con el tiempo. No me atenté que estaba hablando tan desenfreadamente. Me perdonen por esto. Cuando te apasionas, así lo haces y no hay otra. Me ha faltado el tutor con el látigo. Chega, basta. No, estuvo muy bien. Miguel, quiero aprovechar para enviar por tu parte un abrazo a Fernando Bejarano. Es una persona que respeto mucho. Ha estado acá en Brasil varias veces. Hemos tenido oportunidad de conversar. Yo tengo también este libro y tengo utilizado. Es muy bueno. Sirve para nosotros acá del sur también. Lo más importante, cuando uno de nosotros perde cualquier cosa, la llave del coche, una caneta, una idea, lo que hacemos es volver al principio, ¿no? Volver al principio es la regla básica del método, incluso del método dialéctico de síntesis y análisis. Pues bien, estoy fuertemente convencido que el principio de todo es la agua y la vida del suelo. Y entonces, tu expertise con la vida del suelo ha de ser de las ciencias más importantes para esta reconstrucción de la vida en el planeta que tenemos, porque lo que se pierde en la vida del suelo afecta indiscutiblemente todo lo que se pasa sobre el cielo, sobre el suelo. Tenemos acá en Brasil una de las maestras más importantes de la agroecología, Ana María Primavesi, que afirmaba en su tesis que el suelo es un organismo vivo y que si este organismo vivo se queda doliente, enfermo, las plantas serán enfermas, los animales serán enfermas, las sociedades serán enfermas. Creo que ella tenía razón y gostaria de te solicitar que me encomendase algum de tus trabajos, 2 centenas de trabajos, ha dito Netza, e eu gostaria de leer lo que me recomendases.
no tengo nada a acrescentar a tus comentarios, excepto mi admiración por este esfuerzo y la certeza de que precisamos volver al principio, incluso en las relaciones interpessoales, pero en la vida del planeta es por la vida del suelo y por la agua que tenemos que batallar. La privatización de la agua es como la privatización de los genomas. Es un crimen que no se puede tolerar. Bien, muchas gracias, Leonardo, por estos comentarios. En respuesta a lo que comentaba el doctor Miguel. Bien, bueno, para darle la palabra, antes de hacerle la palabra, si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, no sé, creo que Adrián, nos despedimos de Facebook y YouTube. Bien, bueno, si alguien quiere hacer uso de la palabra o colocar sus preguntas en el chat para Leonardo, pues está abierto